là hòn áo chưa mẹ em vừa có channel sẽ làm một số đi ngay sĩ Singju đi có sĩ Singju xuân là số rồi bọn sĩ recipe đầu tôi này các tiền nó hấp dẫn là cái video sẽ Singju này nó cân số bọn nó tầm mình nó có được phải nó hòn đấy mẹ em miếng tầm này nè beson chứ phải cho nó nè ngầu đi nè roasted tàu đi nè beson beson chứ mà nằm gì cũng chỉ có hậu đấy mẹ thì mà nãy ní cháu hai giờ đi bữa ăn đâu không thể đi bữa mà này con cháu hai ăn đâu cái nó hai là nông gì cái nó sao ai sẽ kobi nè adegi kariba khoi gi laputaro ne aduga lium degi lomba tharapodo adu hape aduga spring onion telong mana phadigom kobi adu da ne mayandi kobi ga awa thabi ni ne awa thabi asang sang ba se si awa thabi ne ene taw sinju se adu ina kamai to ge da morok se roast tawre thoiding do kunmandana hawro ene thoiding di hapro morok siga adegi si bengali morok ne am sa bane ene manga ha isi yam ndore phadi ngari se khara dum ya hap chale ngasi pot ya ado si phadana morok se me lage me lora ka da morok te ko si jo dum khuti sa bani ko si morok te ko yam sa bane ham de ya de morok ka chani si jo ai gum da adbat highway ya de morok na musu heli jo si jo sai ngari se oh jo ne koi morok na budi heli ado sai have moi lamba da si morok se phadana si me lora ka da ne koi nga sai gi kenu me am je si phadana singju se is koi gi sida su mangai re singju hai bada ne nan manipuri me am ju ne singju hai di singju cha ge kadai de no hai manipur dei ne hai di singju cha ge ai ngo koi da singju nda to bi yon hojik delhi da su ya ge ta bora ga yon da na yam to re mayam delhi da la kan da mayam ju manipuri singju bora na singju di khang de do madu bora ga changang ga ni uli da koi ji sa trin ne kham di koi chot madu cha cha si si me am je loin dum to sa lep duga thoiding lai tram ni nai thoiding yaw dre ko manipur lai ba kangu di thoiding dum happy u hauni aduga tan ga no singju tan ga no yum doi na chaw yum doi na fresh uraga aduga chaw hai se chawai no bu se na phutok pa ne ba manipur dai tharak pa ne ba na no bu ne fresh chawai ne ari bana ti tharak pa ne ipan tha birak pa ne do aina chawai se smaina hape aduga aigi mithi je mithi mana se chu hapri ngai sida nga sai morok ka si tawla ra beson je phasana ne aina ne ka no taw khra bane ba phasana roast of program ne ba phasana munna mari munda de hawtam di ko beson je masu machu onjali je manam chi ba se aduga smaina dum loina ba chasalas hon main chasala ga ne koi mithi je khari amna koi di dum cha bani na ka phasam dun nayo ko aduga yamna kunna ne koi hangoi ni tawwane singju ni na to tam to le as manam nuksi de thoiding manam mo kayo ngari manam mo thoiding manam hai ne beson manam thoiding hai gre thoiding yaw dre adu su mayam thoiding lei bani na thoiding hapiu ai di lei tabagi ai gi chenen da jo hana thoiding da sun to isam cham ne ngotuk se kompam to eba se singju je yo la di kam chit la ne tan bu tan ri dum haw re to tam bu tan da di haw re aduna mayam tan bi ga no singju chabiu yum da bhajana tawra ganda isa yam healthy oi maina aigi singju se yengbiu pambiu ado mayam na like subscribe so idem gi to biu ko aduga share su to biu thank you for watching from Pangambam Chakshang.